Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, sekarang ini saya nak bercakap menggunakan bahasa Malaysia lagi lah. Walaupun sebenarnya saya memang taklah begitu pasti dalam bahasa Malaysia, tetapi saya nak cuba sedaya upaya saya nak belajar dan nak buat praktikal sekali lah, praktikal untuk melancarkan lagi bahasa saya, belajar untuk bahasa Malaysia gitu kawan-kawan. Okey, apa yang nak saya sampaikan dalam video sekarang ni ialah mengenai expire letter lah. Sebab saya tu ada kawan daripada Malaysia lah. Sekarang ni saya nak jawab soalan daripada kawan saya yang berada dekat Malaysia. Dia orang juga ada tengok channel saya. Lepas tu dia juga semacam dah tahu saya punya WhatsApp. Lepas tu dia tu nak berkawan dengan saya. Alhamdulillah. Pada hari tu dia ada tanya, Akak ni dah ada expire letter dah gitu macam banyak dekat Indonesian, Shopee macam gitu ya. Sebenarnya kaedah penggunaan expire letter tu sama saja, baik tu yang ada dekat Malaysia, ada dekat Indonesia. Tetapi yang saya tahu sekarang ni untuk expire letter ni yang ada dekat Indonesia dengan Malaysia, mungkin ada Thailand, mungkin ada Vietnam, mungkin ada dekat Filipina jugalah. Tapi yang ada dekat Singapura, sepengetahuan saya, dekat Shopee Singapura belum ada lagi expire letter ya. Dekat Shopee Singapura dia entahlah, mungkin nanti ke depan nak ada lah, mungkin bertahap dulu. Sebab yang saya tahu tu yang lagi dulu Indonesia punya expire letter lah daripada Shopee. Nah, kaedah penggunaan expire letter ni memang cukup untuk pada saya lah membantu ya kawan-kawan. Itu terpulang lagi kepada kawan-kawan nak menganggap ni sebagai suatu hal yang boleh ke tak boleh. Tapi pada saya kalau memang itu membantu dari segi, mungkin dari segi pandangan syariah, ada yang kata dia itu haram sebab dia ada unsur riba. Tapi pada saya terpulanglah kepada pribadi masing-masing. Kalau memang itu boleh membantu, sebab sekarang ni dunia dah moden. Lepas tu kita mungkin nak ada bantuan kewangan kalau memang kita dalam keadaan terdesak atau urgent nak beli barangan. Nah, pada saya itu expire letter boleh membantu kita ya. Misal katalah kita nak beli barangan ini, misal kata ya, sebab tu kita belum ada duit cash. Nah, adalah expire letter, dalam limit expire letter kita tu kita boleh guna lah. So, untuk kawan-kawan dekat Malaysia, saya tak tahu lagi sama ada dekat sana, dekat Malaysia tu korang ada banyak yang aktifkan ke, tak banyak aktifkan ke. Tapi saya tengok kawan-kawan pun yang daripada Malaysia ada yang kata dari pandangan syariah dah certified halal lah macam tu, boleh lah macam gitu. Ada yang dengar-dengar gitu macam, tapi saya tak faham juga. Saya tak nak mendahului untuk yang pihak-pihak kerajaan dekat Malaysia. Tapi yang saya tahu kegunaan ni pada saya tidak mudarat lah, tidak mudarat, melainkan saya guna untuk beli barangan tu. Ada juga kawan-kawan daripada Indonesia, saya punya kawan Shopee Pay Later, atau yang sekarang ni expire letter ya. Dulu-dulu dia cakap Shopee Pay Later nama dia, tapi sekarang dia pun jadi short form, dia punya nama jadi expire letter. Senang nak cakap ya. Nah, kalau kawan saya daripada Malaysia nak tanya, dekat Indonesia ada berapa limit expire letter dia maksimum? Maksimum dekat Shopee Pay Later Indonesia atau expire letter Indonesia tu maksimum 50 juta rupiah. 50 juta rupiah dalam berapa ringgit ya? Kalau 10 kali 3, 30. Kejap saya nak kira dulu. Sebab kalau sekarang dia punya rate sekarang ni
RM1 ni 3.000.3 kalau tak silap saya. 33.300 rupiah lah, RM1 ya. Oke, kalau 50 juta, kayak 50 juta, oke, divide 3.300 lah. Oke, dalam 15.000. Jadi dia punya limit maksimum RM15.000 ya. Kalau kira dalam ringgit, tetapi ini dalam rupiah kiraan 50 juta rupiah. So, kawan-kawan yang dapat limit besar tu ada ke? Kemungkinan ada. Nah, kalau pada saya, kawan-kawan, limit yang saya ada sekarang ni adalah RM14.500.000 dalam kiraan 5.000 lah. Okay, dalam kiraan 5.000 itu tuh Shopee bagi kita. Tapi saya juga tak adalah one shot terus dapat RM14.500.000. Saya daripada mula awal tuh dapat sikit, lepas tu dia jadi banyak itu macam. Nah, kawan-kawan, kalau untuk kaedah penggunaannya antara SPayLater Indonesia dengan SPayLater Malaysia itu lebih kurang sama ya, sebab dia punya sistem pun sama-sama gitulah. Nah, kalau kawan-kawan nak activate kawan-kawan punya SPayLater, boleh activate lah, boleh untuk sekedar activate je. Kalau kawan-kawan tak nak gunakan untuk beli barangan tu, boleh juga, tak apa, tak kisah ya. Jadi dah activate, dah ada limit. Tapi kalau kawan-kawan tak guna, tak apa, tak ada charge apa-apa, tak ada bayaran apa-apa pun. Tapi kalau kawan-kawan guna untuk beli barangan dekat Shopee menggunakan kaedah pembayaran SPayLater tu, nah baru nanti kawan-kawan dapat ada due date atau timing dia bila nak bayar, dan tarikh due date dia, tempo dia tu bila nanti ada. Kalau pada saya lah, due date saya selalunya 5 hari bulan untuk next month. Macam saya beli barangan dekat bulan ni, misal kata saya beli barangan dekat tarikh 18 lah. Tarikh 18. Okey, due date dia 5 Ogos, September lah. 5 September. Kalau beli barangan dalam 18 Julai, 18 hari bulan Ogos, maaf saya silap ya. Kalau saya beli barangan dekat August on 18. Nah, nanti due date dia on 5 September. Macam lah ya. Lepas tu dia punya perincian atau dia punya perincian tu nak keluar. Perincian tu apa ya nama dia? Dia punya senarai perlu kita bayar tu nanti dia keluar dekat 25 hari bulan lah. Nanti due date dia dekat 5 hari bulan next month. Gitu macam. Jadi ada tempoh 10 hari daripada tarikh 25 hari bulan sampai ke 5 hari bulan berikutnya, next gitu macam ya. Jadi kawan-kawan jangan terlepas untuk payment due date, sebab kalau kawan-kawan lewat payment, late payment, kawan-kawan kena charge selalunya. Kalau dekat Shopee Pay atau dekat SPayLater Indonesia tu dia punya charge 5% lah, 5% ya kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk tengok tarikh due date dia untuk elakkan awak punya dapat interest dia 5%. Interest 5% nanti dia orang kenakan untuk kita ya, ada interest. Sebab kalau late payment ya gitu macam. Sebab sekarang ni interest tu kirakan macam bagi kita bayaran untuk diorang maintenance system ataupun diorang bayarkan diorang punya pekerja. Nama pun kita sekarang dah dalam dunia moden, jual beli moden. So duit yang kalau misalkan late payment tu untuk diorang maintenance dia punya sistem, gajikan pekerja dekat SPayLater tu ya, yang buat account dekat SPayLater tu, admin dia ke apa-apa. Dan untuk kalau seumpama ada bayaran admin sikit-sikit tu, saya ikhlas lah. Saya tak kata itu riba ke apa, sebab dia punya interest pun sikit aja. Itu pun kalau kita late payment. Tapi kalau tak late payment, tak adalah macam
interest yang 5% tu, 5% ya. Okey, 5% pada saya okey lah ya, daripada dia punya cas total perbelanjaan kita tu kalau ada late payment, dia kira daripada situ 5% saja. So kawan-kawan, kalau dulu yang starting dia late payment dia tak ada charge. Kalau sekarang ni sekarang-sekarang lah ya, ada late payment 5% kalau dekat Shopee Indonesia. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin nak tanya soalan pasal SPayLater, apa-apalah kawan-kawan. Kalau seumpama kawan-kawan kan kalau saya buat SPayLater video tutorial ya, kadang-kadang saya dalam cakap bahasa Indonesia kan, kawan-kawan mungkin ada sikit teragak-agak ni, dia kalau saya komen dia faham ke tak gitu kan, sebab dia bahasa Indonesia tulen, lepas tu kita nak cakap bahasa Melayu. Nah, kalau kawan-kawan dengan saya, pada saya kawan-kawan boleh letak komen lah, kawan-kawan daripada Malaysia, apa macam kalau kawan-kawan ada yang kawan-kawan tanyakan dalam komen saya lah, seberapa kawan nak komen lah ya, kawan-kawan boleh komen, boleh tanya soalan mengenai SPayLater gitu macam. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Terus kalau mungkin saya kena tangguhkan atau saya kena kena lebih ulang kaji lagi dia punya topik SPayLater tu, mungkin ada sikit pelik soalan dia, mungkin saya akan tangguhkan lah untuk reply dia. Tapi kalau saya begitu terbaca komen korang semua, lepas tu saya tahu, saya boleh jawab terus lah. Okay kawan-kawan, sekarang kawan-kawan mungkin ada yang belum lagi dapat SPayLater ni. Ada soalan kawan-kawan, saya dah guna Shopee tapi SPayLater tu tak ada muncul lagi. Memang kena activate. Lepas tu kalau dekat Indonesia kawan-kawan, SPayLater tu dia boleh muncul, dia ada notification, aktifkan SPayLater dapat limit maksimum 50 juta lah rupiah kalau dekat Indonesia. Nah, itu boleh kena activate, dia kena masukkan particular lah, macam awak punya IC, kad pengenalan lah gitu macam ya. Semua lah, macam kita nak buat borang untuk loan, tapi bukan untuk loan. Kalau loan ada sikit lebih leceh lagi, nak kita ada guna jaminan kan. Kalau ini kita tak guna jaminan apa-apa ya, kita just masukkan kita punya particular, lepas tu nanti Shopee bagi kita limit dengan percuma lah. Maksud saya bukan percuma, dia orang tengok dia punya member Shopee tu kelayakan dia dapat limit berapa. Jadi kepada masing-masing individual tu tak sama. Jadi ada yang mungkin korang nanti dapat yang RM700 ke, ada yang RM1,002 ke, itu macamnya. Jadi tak sama. Jadi kawan-kawan bersabarlah. Kalaupun kawan-kawan nanti dapat limit dia sikit, macam 700 lah starting, kawan-kawan gunakan saja dia punya limit tu. Nanti dia punya lama-lama kawan-kawan selalu gunakan SPayLater tu, nanti Shopee dia notice, boleh nampak ni dia selalu guna SPayLater, nanti limit kawan-kawan tu nanti Shopee naikkan daripada 700 mungkin nanti jadi 2000, mana dah tahu ya. Nanti kawan-kawan boleh beli barangan banyak lagi. Dan SPayLater ni sebenarnya boleh menjana pendapatan dari SPayLater ni. Macam mana tu? Nanti saya buatkan video tersendiri. Sebab apa SPayLater ni boleh kita gunakan untuk beli produk, lepas tu kita boleh jadi reseller pula ya. Kita reseller online ke, reseller dengan jiran-jiran kita. Misal kata kita beli barangan daripada Shopee, gunakan SPayLater tu. Dengan beli barangan dengan harga RM5 seumpama, nanti kita boleh jual barangan tu dalam RM10. Kita jual dengan jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. Nah, kita tentu dapat untung kan, dapat ada menjana pendapatan, untung lah, walaupun mungkin tak banyak, tapi kita boleh gunakan limit SPayLater tu sebaik mungkin. Nah, gitu macam kawan-kawan. Jadi kegunaan SPayLater ni okey lah pada saya, overall okey, membantu kalau misalkan kita ada nak beli barangan yang urgent, dan juga untuk menjana pendapatan. Okey, untuk video kali ni saya nak itu je saya sampaikan mengenai tajuk dia, topik dia mengenai SPayLater, untuk jawab soalan kawan-kawan yang ada dekat Malaysia.
saya dah jawab soalan ni dengan menggunakan bahasa Malaysia. Terima kasih yang dah tengok-tengok saya punya video selama ni yang ada dekat YouTube. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah saya akan terangkan untuk atau lebih perinci lagi mengenai topik SPayLater ni. Kalau kawan-kawan ada yang nak ditanyakan, okey. Kalau misalkan kawan-kawan ada yang sikit pelik ke apa ke, boleh tanya saya. Lain barangan ke apa ke, boleh jugalah. Okey kawan-kawan, daripada saya cukupkan sampai sini dahulu. Okey, lain kali saya sambung lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like and juga share. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.